Bonjour tout le monde. Cette vidéo est consacrée au chapitre caractéristiques de quelques dipôles passifs. Et je vais commencer par une définition d'un dipôle. Donc un dipôle est un composant électrique possédant deux bords. Donc ثنائي القطب عبارة عن مركبة كهربائية تتوفر على مربطين. الرمز ديالها هو هذا كنرمزو ليه ب الريكتانجل فيه ان ديبول عنده مربطين A و B. دونك التيار يمر من A vers B التوتر U à B de B vers A. دونك امتى كنقولو un dipôle est passif. Donc un dipôle est passif, c'est la tension entre ces bornes est nulle lorsqu'il est isolé. Donc عندما يكون ثنائي القطب غير مركب في دارة كهربائية والتوتر بين مربطيه يساوي صفر، ففي هذه الحالة هاد الثنائي القطب كنسموه ثنائي قطب غير نشيط بالفرنسية ان ديبول باسيف. ندوزو لا كاركتيرستيك دان ديبول. دونك باش نلقاو لا كاركتيرستيك دان ديبول كنمثلو on représente la variation de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité du courant électrique qui traverse ce dipôle, ou bien l'inverse, I en fonction de UAB. Donc, la fonction est dit UAB en fonction de I, ou bien I en fonction de UAB, définit la caractéristique du dipôle. لكن هاد المنحنى الممثل للتوتر بدلالة I يمر من أصل المعلم، فلو ديبول في هذه الحالة راه est un dipôle passif. Je donne quelques exemples de dipôles passifs, par exemple la lampe, le conducteur ohmique, la diode de jonction, la diode Zener, etc. Remarque. شنو هو عندنا ديبول اكتيف؟ دونك غيكون عندنا ان ديبول، قلنا هضرنا على الديبول باسيف، دونك راه غيكون عندي واحد الديبول اللي هو عبارة عن ديبول actif, un dipôle actif. Donc c'est quoi un dipôle actif? Un dipôle actif, ou bien un dipôle est actif, c'est la tension entre ces bornes est non nulle lorsqu'il est isolé. Donc ملي كيكون عندي وعندما يوجد واحد ثنائي قطب خارج دارة كهربائية ويوجد بين مربطيه توتر معين غير منعدم، ففي هذه الحالة هاد الثنائي القطب راه كنسميوه ثنائي القطب النشيط un dipôle actif comme les piles. Je passe aux caractéristiques de quelques dipôles passifs. Donc pour tracer la caractéristique d'un dipôle passif كنقوم بإنجاز هذه أو هذا التركيب التجريبي dans lequel on a besoin d'un générateur à tension variable مولد توتره قابل للضبط، un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse le dipôle et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du dipôle. Donc باش نلقاو لا كاركتيرستيك او بالعربيه المميزه ديال ثنائي القطب كنقوم بتغيير التوتر بين مربطي هاد ثنائي القطب ونقيس شدة التيار والتوتر بين مربطيه، فنحصل على مجموعة من القياسات التي ندونها في جدول نسميه جدول القياسات. ونبداو le premier exemple, la caractéristique d'une lampe à incandescence. Lampe à incandescence, voilà le symbole d'une lampe à incandescence. Donc فهاد اللامب كنوضعوها في يعني في بلاصة هاد الدي. هاد الدي هو ثنائي القطب. دونك كل مرة شنو كندير فيه؟ في المثال الأول غنخدمو على مصباح، يعني غيكون عندي هنا مصباح ويكون عندي أمبيرمتر اللي غيقيس شدة التيار المر في هاد المصباح والتوتر بين مربطي هذا المصباح. إذا قمنا بهاد التجربة ولقينا هاد مجموعة ديال القياسات. دونك عندي هاد الطابلو الأول هذا كتلاحظوا بأن التوتر varie entre 0 et 3,5 et l'intensité du courant électrique varie entre 0 et 210 milliampères. في هذا الطابلو الثاني كتلاحظوا بأن les valeurs de l'intensité du courant et de la tension
UAB, ce sont des valeurs négatives. Pourquoi? Parce que dans ce montage قلبنا الربط ديال المصباح في الاول كنربطو مثلا كنديرو مربط هنا ومربط هنا، من بعد هذا المربط اللي كان هنا كنديروه هنا وهذا المربط اللي كان هنا كنديروه هنا، كنقلبو فقط الربط ديال ثنائي القطب. اذا في الطابلو الثاني نقوم بعكس ربط المصباح فنحصل على هذه القيم السالبة. من بعد اش كنديرو؟ Nous traçons la variation de la tension aux bornes de la lampe en fonction de I et nous avons trouvé cette courbe. Donc, comme vous voyez, la courbe passe par l'origine, ce qui indique que la lampe est un dipôle passif. يعني عندما يكون خارج دائرة كهربائية فالتوتر بين مربطيه يساوي صفر. De plus, la caractéristique ديال la lampe n'est pas linéaire, ماشي مستقيمية. Également, cette caractéristique est symétrique par rapport à l'origine ديال هاد les deux axes. اشنو كتعني لنا هاد المميزة؟ راها مماثلة بالنسبة لهاد متماثلة بالنسبة لهاد أصل المعلم، معناه أن هاد لي دو بورن سون إيدونتيك، بحال أ بحال بي كيكونوا متماثلين بحال. هذا هو المعنى ديال هاد لا كارactéristique est symétrique. Donc, ce qu'on peut, et à la conclusion de cette partie, la lampe est un dipôle passif, non linéaire et symétrique. Donc, هذا المنحنى هو اللي كنسموه la caractéristique ديال la lampe. Donc, voilà la conclusion ديالنا. La lampe est un dipôle passif, symétrique et non linéaire. Je passe maintenant au deuxième dipôle qui est la diode à jonction. Donc c'est quoi une diode à jonction? Une diode à jonction est un composant électrique, واحد مركبة كهربائية, constitué de deux électrodes, l'anode A et la cathode K. Donc في هذه الحالة الديود à jonction بالعربية هو الصمام الثنائي دي وصلة. فعندما يمر التيار من A vers K، يعني منحى موافق لمنحى هذا السهم، فهذا الصمام يسمح بمرور التيار الكهربائي. العكس، إذا كان التيار يمر من K نحو A فالتيار الكهربائي في هذه الحالة لا يمر. Donc pour trouver la caractéristique ديال هاد dipôle هذا اللي هو la diode de jonction, on va refaire la même expérience, يعني l'expérience précédente, en remplaçant la lampe par la diode à jonction. Donc voilà le tableau de mesure. Donc بحال السابقة عندنا des valeurs négatives et des valeurs positives ديال la tension borne de la diode, mais l'intensité du courant électrique varie entre 0 et 800. Il n'y a pas de valeurs négatives dans ce cas. Donc, on trace le graphe qui représente la variation de l'intensité du courant en fonction de U à K, la tension borne de la diode à jonction. Donc, عندما يكون التوتر موجب، يعني من صفر حتى القيمة موجبة، يعني أكبر من صفر، فكنلاحظوا بأن شدة التيار كتبقى منعدمة كما تلاحظون. Elle reste toujours nulle jusqu'à une valeur. Nous remarquons qu'il y a une augmentation de l'intensité du courant électrique. يعني هنا التوتر بين مربطي الصمام الثنائي كيبقى دائما منعدم حتى نصل إلى قيمة معينة عندها فالصمام الثنائي في هذه الحالة يسمح بمرور التيار الكهربي. هذه القيمة اللي كنوصلوا لها وكيسمح عندها الصمام الثنائي بمرور التيار الكهربائي كنسموها عتبة التوتر بالعربية، بالفرنسية كنسموها طونسيون سوي. دونك في هذه الحالة عتبة التوتر اللي كيخصنا نتجاوزوها باش الصمام الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي تساوي 0.6 فولت. دابا ندوزو
الحالة الثانية عندما يكون التوتر بين مربطي الصمام الثنائي لا ديود دو جونكسيون سالبة. يعني ملي كنقلبوا الصمام الثنائي في الدارة الكهربائية كنلاحظوا بأن شدة التيار كتبقى دائما منعدمة رغم أننا نقوم برفع قيمة التوتر الكهربائي ديال الجنراتور. يعني كنزيدو في قيمة التوتر الكهربائي لكن شدة التيار تبقى دائما منعدمة. فهم؟ La conclusion ديالنا la diode à jonction est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que la caractéristique ديال هاد الديبول passe par l'origine non symétrique, ماشي بحال لون ça veut dire non symétrique, ou bien ce qui indique que les deux bornes ديال la diode à jonction ne sont pas identiques. يعني مربطي الصمام الثنائي هاد المربطين راه ماشي بحال المربط A يختلف عن المربط B. علاش؟ لأن لقينا المميزة غير متماثلة بالنسبة لأصل المعلم. également la caractéristique ديال la diode de jonction non et non linéaire. Donc lorsque la diode de jonction est polarisée en sens direct, ça veut dire en sens direct, ou bien lorsque le courant passe de A vers K. يعني عندما يكون منحى التيار يوافق منحى هذا السهم. في هذه الحالة كنقولوا بأن الديود راه إلي بولاريزي en sens direct ou bien il est polarisé en direct. دونك في هذه الحالة كيف شفنا في لاكوب راه الصمام الثنائي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا عندما تتجاوز قيمة التوتر الكهربائي بين مربطيه قيمة معينة كنسموها طونسيون سوي كنرمزو لها ب US. في هذه الحالة ديالنا شفناها كتساوي 0.6 فولت. يعني عندما يكون لا بولاريزاسيون اون ديريكت، يعني عندما يكون التيار كيمر من A نحو K، فالصمام ما كيسمح بمرور التيار الكهربائي إلا عندما نتجاوز أو عندما يتجاوز التوتر بين مربطيه قيمة معينة نسميها عتبة التوتر بالفرنسية التونسيون سوي. دابا ندوزو الحالة الثانية ملي كنقلبوا الربط ديال الصمام الثنائي. في هذه الحالة كنقولوا بأن لا ديود est polarisée en inverse ou bien en sens inverse. يعني في هذه الحالة التيار يمر من K vers A. فكشفنا في الشكل السابق أو في انتقل من المنحنى ديال تغير شدة التيار بدلالة التوتر، فملي كيكون عندي توتر سالب هو هذه الحالة فشدة التيار دائما كتبقى كتساوي صفر مهما كانت قيمة التوتر بين مربطين. دونك في هذه الحالة la diode de jonction se comporte comme un interrupteur ou bien comme un isolant. يعني في هذه الحالة الصمام الثنائي يتصرف كقاطع التيار